Welcome to Ingwa News. Minister Vishwajit Rane has asserted that unity between him and Chief Minister Dr. Pramod Sawant will ensure the BJP's return to power in 2027. He said critics may continue to speak, but they will not be able to form the government. Rane expressed confidence that by staying united and continuing their work, the BJP will once again form the government in Goa. परत एकदा आमच्या लोकांनी हांव सांगूंक सोदता की केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की कांय गोष्टी आसता पेपरान आनी सोशल मिडियाचो माध्यम जो आसा तो योग्य तरेन तेजो वापर करपाक जाय की कशे पॉझिटिव्ह गोष्टी आमी लोकां कडेन पावूंक शकता लोकांच्या जिवनान ते योग्य तरेचे गोष्टी जेन्ना जाता ते योग्य तरेन सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक कार्यकर्त्यान तो वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. आयज आमचे जायते लोक टिका करतात पण जे टीका करणारे लोक सत्ता केन्ना घडू शकना. हे टीका करणारे लोक हे केन्ना सत्ता हाडू शकचे ना. सत्ता आयल्यार आमीच हाडू शकतले. मुख्यमंत्री हांव एकजूट रावन हांवें परत परत हांवें सांगलेलें आसा काम करून आमी 2027 परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो सरकार गोंय राज्यात आमी स्थापन करतले. आयज केन्ना केन्ना लोकांक फकाणां दिसता केन्ना केन्ना लोकांक बरें दिसता की कोणाचेर कोणी टिका केल्यार वेगळ्या तरेन ताका एक वेगळ्या तरेन म्हणजे ह्या लेवलाचेर बी वयतात पण ते सत्तरीचेर जावचे ना. सत्तरीचो लोक बरो शांत स्वभावाचो लोक सत्तरीचो लोक जागृत लोक सत्तरीचो लोक जो आमचो आहा हे देवभक्ती करणारे लोक तांकां एक वेगळ्या तरेची एक मनस्थिती आहा. ते न उलयता ते फक्त मतपेटीन वचून ते मतदान वेगळ्या तरेन करता. राग आयल्यार वेगळ्या तरेन ते करता. केन्ना मागीर कळटा बाबा ह्या गांवान सारकें ना पोझिशन म्हणून. पण मेन म्हणजे कित्याक की हे फावट आम्ही जिल्हा परिषद इलेक्शनाचे जर आयज घेतल्यार आम्ही प्रत्येक बूथ आणि पूर्ण सत्तरीने उजगावान आमचो लोक आमच्या बरोबर रावल्लो आसा तुमच्या सरकारा बरोबर रावल्लो आसा. आणि मुख्यमंत्री आणि माझे केन्ना केन्ना चर्चा न जाल्यार बी आम्ही एकमेका कडेन चर्चा